So ayan mga kakaldag boys, ayan. Binabagyo na ang bagyo. Gago! Ayan. Ayan, kita nyo yan, lakas. Oh, binabagyo na ang bagyo. Oh, kahit bagyo yan, trabaho pa din ng mga kaldag boys. Oh, ayan oh, yun guys oh. Oh, sige, oh. Kala nyo kayo lang binabaha, kami din dito ah. Oh, oh, wala ah. Ne, oh. Pero yan, diretso din trabaho nila oh. 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 Kala nyo, kayo lang binabaha. Kami din ah. Need namin ng relief code. Mayor, kailangan namin ng relief code. Kapitan. Baka naman. Oh, ayan na oh. Oh. Kala nyo, kayo lang inuulan. Kami din, oh. Oh. Ne. Oh. Babaha din dito, guys. Oh. Baha ka lang. Kaldag boys kami, ayan oh. 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 Oh, ayan, kaldag boys kami oh. Oh, baha ka lang. Oh, tingnan si ate, tingnan yung payong niya oh. Nangyari sa kanya oh. Oh, lakas na oh. Bagyo ka lang. Mawawala ka din, kami hindi. Lakas na oh. Oh, si kuya oh. Laban lang kuya. Oh. Ulan lang yan, mawawala din yan. Okay guys, oh, binabaan na rin kami dito. Oh. Kita nyo yan. Oh. Lakas na oh. Oh. Oh, lakas na oh. 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 Yan oh. Ha. Bye.